tinadtad na bawang, tinanggalan lang ng balat at tinadtad. So, isang pinch sa bawat aso. Unahin natin si Pyongyang, 1,450. Si Pilipinas, 1,2. Si Super, 1,150. Dilim, 1,350. Orange, 1,2. Si Six ay 1 kilo. Lucas, 1,450. Victoria, 1,350. Kobe, 1,1. Bullet, 1,350. 900. Lucy, 1,150. Pangarap, 600 na lang to kasi kain ka ng kain eh. Okay. Good. Bell, 1 kilo. India, 1,150. Queen Tala, 1,350. Rabia, 1,3. Belarus, 1,150. Nora, 1,250. White, 1,150. Turkey, 1 kilo. Abu, 1,6. Pico, 1,350. Russia, 1,450. Lapu-Lapu, 600 grams. 600 kay Starlord. Mayumi, 600. Antonio, 600. Hiraya, 600. John Wick, 750. Maya, 300. Moana, 300. Maui, 300. 300. Jose, 350. 100. Donya. Okay, so may natira, konti. So yung konti, ilalagay natin sa mga malalaki. Ano lang yan? Sprinkle lang. Sprinkle. Sprinkle the love. Yan. Dito pa. Para walang sayang, di ba? Okay, next step. Magpapakain tayo ng aso. Mabigat ah. Solid.